एग्जीबिशन टा अत्यंत सुंदर है टॉपिक जो तथापि लिखते बहुत थॉट प्रोवोकिंग एंड केवल 12 जन आर्टिस्ट नहीं कर चमत्कार काम समस्त इंडिपेंडेंटली से बुझेले कहार मीडियम अलग मोस्टली एक्रिलिक ऑन कैनवास किंतु वुड रे भी काम एंड आउ जनकर नुआ काम देखिली जोटा कि धुआं उपरे काम करछंती से रंग अपेक्षा धुआं यूज करके आर्ट करिसेंती तेणु करी एटा तो बहुत अचंबित होली आज आउ एफर्ट जो करिसेंती द ग्रुप आई थिंक इट इज नीडेड जेते हमर ओडिसा रे एते बढ़िया आर्टिस्टिक टैलेंट अछि एई भलिया बेसी एग्जीबिशन है कि पब्लिक को जणैबा दरकार निश्चित एनीथिंग ब्यूटीफुल सुंदर सेटा कोनोसी आत्मा रिजेक्ट करि परिबनी आ एते सुंदर काम को ग्रहण न करिवार कोनोसी कारण नहीं एटा तो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट माने वेल नोन आर्टिस्ट मानकर एग्जीबिशन हेची जो युव आर्टिस्ट माने अच्छंती तांको पई कि एटा गोटे इंस्पिरेशन हबो आउ आर्टिस्ट माने जो माने आर्ट लाइन धरंती से केभेले तांकर भितरु सेटा आसे से जो सृजनात्मक भावटा सेटा ऑटोमेटिक आउ तांको से सपोर्ट दरकार मोस्ट इम्पोर्टेंटली आमे पब्लिक किनिबा दरकार आमे जदि ओरिजिनल आर्ट किनिबा नहीं ताले तांको से सपोर्टटा मिलिबनी सो मुझे आशीष पोहे आई एम द डायरेक्टर ऑफ कलर यूनाइटेड आर्ट सेंटर बहुत दिन पर मुझा शोटा देखली ललित कला को गोटे लास्ट गोटे शो करती 2014 तापर मैं तो ये जो शो रे मुझे देखली बहुत 10 वर्ष तले जहाँ शो होता ताठू बहुत गुड़े अलग कम होती कंटेम्पररी ओडिया आर्ट में कही तीन चार्टा कम मत बहुत भल लगे जोटा कि हटके अलग अच्छे गोटे हूँ पेंटिंग मत बहुत भल लगे जोटा कि ट्रेडिशन और कंटेम्पररी को मिक्स कर संगीता आपा मुझे आगु जानी कम एमती नाला आगे सी आगु ओनली पट्टचित्र करती तो देखिए बहुत भल लगे सी कंबाइन कर आउ जड़े सेपटे जड़े दीपक विश्वाल बोली जड़े कर स्मोक रे कर टेक्निक बहुत यूनिक बहुत अलग कम तांकर आउ जड़े कर से रियलिस्टिक ना मुझे जानी पाऊनी सम रियलिस्टिक ना जानी सी भी बहुत ब्यूटीफुल कम कर जोटा कि रियलिस्टिक विथ ए कॉन्सेप्ट तो जोटा कि से जो रिक्शा वाला कमटा और सेटा एते रियलिस्टिक भर लाइटिंग बहुत बढ़िया इट्स लाइक ए फोटो बट ता भीतर इट्स नॉट जस्ट खाली ब्यूटी ता भीतर गोटे मेसेज से दौरान कि केमिति गोटे लोक से देख चंद्र भाया से देखुची उड़ीटी उड़ीटी बहुत सुंदर सेटा गोटे आउ जनकर काम अच्छी से स्कल्पचर कर काम भी बहुत बढ़िया से बस्ता गुड़ा देखी सेटा से देखुं लोक केमती परिश्रम मूल्यटा से गोटे फूल भाया देखी लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर तो सहीटा परिश्रम फल मिले आटा बहुत सुंदर देखा भल देखा जाए कि तार फलटा बहुत सुंदर से गोटे आउ कि पेंटिंग अच्छी गोटे काठर जो गोटे स्कल्पचर कर भी बहुत नुआ टाइप काम यहाँ फास्ट टाइम ये कम मुझे देखी ओडिशा अलग स्टेट अच्छी किंतु यही वुडेन यही टाइप काम से जोटा कि न्यू एंड ये भाया प्रदर्शन हवा दरकार वेरी हैप्पी टू सी ओडिशा रे भाया काम हो बहुत बहुत धन्यवाद मीनकेतन पट्टनायक को क्यूरेट दिस शो ब्यूटीफुल शो थैंक यू ये आर्ट गैलरी भितर आम देखु कला और कलाकार सृष्टि कृति आईटा यूनिक क्यारेक्टर पूरा आपणकर ये जिन गुड़ा जो बाहर विरल एक ही जगह गोटे जगार आम यहाँ देखिपारे यहाँ आमको अत्यंत आनंदित दौचे आनंदित दौचे यहाँ आम अन्न कोटी पाइबाटा संभव नहीं जहाँ ये कीर्ति एम कलाकार बंचिकी रही है आम सौभाग्य विषय।
ଆପଣ ସାର୍ କି ଚଏସ୍ କଲେ? ଚଏସ୍ ମୋତେ ଏଠିକି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଏ ତଥାପି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଦେଇ ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସଂସାରକୁ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଆମର। କିନ୍ତୁ କଳାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉପରେ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ତରରେ ନେଇ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାରର ଏ ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ନେଇ, ସେ ହୁଏତ 5 ଦିନ ନେଇପାରେ, 10 ଦିନ ନେଇପାରେ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାଟା ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି 5 ଦିନ ଭିତରେ ବନେଇ ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା 50 ଦିନର କି 5 ବର୍ଷର ଚିନ୍ତା ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନେଇ ବନେଇବ। ମଝିରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କାହାଣୀ ମେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଚାହିଏ, ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତାକୁ କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କନସେପ୍ଟ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ତଥାପି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି କଲି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ମନମୁଣା ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଯେ ପଜ୍ଟା ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାମ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଅଛି ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତଥାପିର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସୋ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମର ଟପିକ୍ଟା ଯେ ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ କରିବା। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜର ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହଉ, ସେମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରେ, ବାପା ପୁଅ ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା, ସୋସିଆଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ, ସୋସିଆଲ୍ ଫାବ୍ରିକ୍ଟା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା କରୁ। ନାଇଁ ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା କାରଣ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ, ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଟିକେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବି ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶଟା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ତର୍କ ଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ସେୟାରିଂ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କାଲି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି, ପରଦିନ ଆମର ସେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା ପରମ୍ପରା 5 ଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ଟା ଆମ କଲଚର୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ପୁଣି କହିବା ଆସି ଦେଖ ସବୁ, ଦେଖ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ। ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଖାଲି କାମ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ ହେବନି, ତା ପଛରେ ତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ କଥା ରହିବା ଦରକାର।